sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlawng Sabado. Balik-balikan sa TV stations. Mga sugit pagnaw, mong latest with the update. Kining share line upan nagtagbo upan nag-abot aning bugnaw ug init nga masa sa hangin mo'y nakaapekto og diha lang sa tumoyng bahin sa Northern Luzon. Gawas aning share line wala tay gimonitor nga LPA o Bagyo so dodol sa tuang Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw Sabado ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo padayong makasinati aning generally fair weather condition na kasarangan nga timpo sa panahon ug nagyapon tay mga tsansa ani mga patak-patak ug mga lumabay na mga pagulan dala ni sa mga localized thunderstorms. Karong sa buntag natay mga hinay o ngadto sa kasarangan na mga mapabot na mga pagulan, especially sa may easternmost section sa Central Cebu, apil na diri sa Lapu-Lapu City area. Na po tayo mga pagulan usab diri sa may habagatan nga bahin sa Bohol. Kani posibleng makaapekto sud sa pipila ka minuto, pinakataas ning 30 minutes ngadto na sa isa ka oras. Kentang sa tuwang hangin ug kadagatan, wala tay gale warning. Ang tibuok Visayas padayong makasinati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa amin ang silangan ngadto na sa silangan ug atong kadagatan nay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 2:42 sa hapon nga nagimabon nga 0.3 meters ug motaob sa alas 4:40 ugma sa kadlawon nga nagilawmon nga 1.4 meters. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius atong haring adlaw subang ni sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop sa alas 5:28 sa hapon. Ug mga latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Joseph Merlas, maayong buntag, happy weekend. Salamat sa Joseph, happy weekend sa Pag-asa Mactan. Okay, Welcome, sir. Salamat. Good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Sabado, Oktubre 12, tuig 2024. Mga kinahan nga Salamat ni Sir Joseph Marlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. ng latest news. Balik-balikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ta o paminaon sa'yo sa kabuntag.